भुवनेश्वर महानगर निगमर वार्ड नंबर 68 कॉर्पोरेटर मीनाराणी मानसिंह द्वितल प्रसाद चारिपटे स्व उच्च पाचेरी आउ सामनारे लागिछि विराट गेट। गेट्र बाम पटरे झुलुची कॉर्पोरेटर नाम फलक आउ डाहाण पटरे तांको विदेशी कुकुर फोटो सह लेखा अछि कुकुर प्रति सावधान। कॉर्पोरेटर मीनाराणी मानसिंह बारिपटे तांको छोट बगीचाटी रे चेयर पकाई खबर कागज पढ़ुथांती एवं तांको चारिपटे बुलुथाए तांको पोषा कुकुरटी। गेट बाहर ठिया होई थांती साइबा लाकरा पाखरे ठिया होई थाए 3 वर्षर बड़ झियो पछकु थाए साइबार स्वामी भवना प्रधान आउ ता काखरे थाए वर्षकर सान झियो। कुकुरटीर भयंकर चेहरा देखि डरु थाए साइबा। मनरे प्रबल उत्कंठा सत्वे नीरवरे ठिया होई थांती दुई प्राणी। किछि समय परे निजको दृढ़ कला साइबा कलिंग बेले हाथ बाजिबा क्षणी खबर कागज उपरू नजर हटाइले कॉर्पोरेटर। तत्क्षणात जगुआली को निर्देश देले गेट ताला खोलिबा पई। चाबी नेंथा धरी गेट पाखकु आसुथाए। जगुआली काहे केते कालरू से हातिया शुणी पहाड़टा आकाशकु सेमिति मुंड टेकी रहिछि। बरपाली सहर ठारू 14 किलोमीटर जंगल रास्ता रे गला परे देखा जाए ए हातिया शुणी पहाड़ ऊपर भागरे जागुलेई ठाकुराणी मंदिर पाददेश 20-22 खंड आदिवासी गाँ। झड़ बात्या और देवी दुर्विपारु एही समस्त आदिवासी मानंको रक्षा करी थांती सेई जागुलेई ठाकुराणी। से हातिया शुणी पहाड़रू महुल झुणा महू खलीपत्र काठ प्रभृति संग्रह करी पेट पोषंती एठिकार आदिवासी माने। खुशी रे बंचिबा शिखती कारण खुशी ही समस्त जंत्रणा नाश करे। बालीजोरी हाट हेउची आदिवासी मानकर एक साप्ताहिक हाट। प्रति शुक्रवार दिन सकाल 8टारू आरंभ होई अपराह्न 3टारे हाट बंद हुए। शह शह संख्यारे आदिवासी शुक्रवार दिन हाट पाख शाल गछ छाईरे आदिवासी पुओ झीओं मेल नाचरे माती जाती साइबा आउ किशन। आगरे बा पछरे नुहे सांगरे चलुथिबा मनीष ही प्रकृत बंधु। धीरे धीरे सेमानंक मध्यरे आंतरिकता बढ़ीगला। आखिए आखिए स्वप्न नहीं निज भविष्य को गढ़ा दृढ़ निष्पत्ति नियंती दुई जन। फगुणर फलगु चैतर चैताली आउ बसंतर मादकता भरी रही थाए। सेमानंक मन आकाशरे निर्मल स्नेहरे किछि पाइबार आशा न थाए। सेही स्नेह श्रद्धा न रहिले ए पृथ्वी समाधि रे परिणत होइजिब। मनीष जीवन रे प्रेम और मृत्यु हेउछि एपरि सत्य जहाँ आसिबा पूर्वरु कौनसी सूचना देई न थांती। परिशेष रे साइबा और किशन विभागर पाई निष्पत्ति नियंती। सबु नदी समुद्र रे मिशंतिनी केते नदी से मरुभूमि रे हजि जाती। प्रकृत बंधुता और प्रेम आखि को दिसेना हृदय रे केवल अनुभव करा जाए। दिने साइबा और किशन सेमानंक भविष्य को नहीं देखुथिबा स्वप्न रे एक विराट झड़टी सृष्टि हैला। भाग्यर घोड़ाटा बड़ दुष्ट। से काहाको केतेबेले केउठी नहीं पहुँचाइब ताहा जानिबा बहुत कष्ट। जेहेतु रंगटिकरा गाँवर साइबा लाकरा हेउछि सहरा संप्रदायर एवं खुलापाली गाँवर किशन मारांडी बिंचाल जनजातिर। तेणु एमानंक विभागर को नहीं अनेक प्रतिवाद उठिला। अतीत को भूली वर्तमान को नहीं बंच और भविष्य को नहीं स्वप्न देख। साइबा और किशन विभागर विषय रे उठितिबा झड़ शेष रे आखपाख गाँवर मुरबी मानक उपस्थिति रे आलोचना करागला। भिन्न संप्रदाय हेतु सेमानक विभागर संपूर्ण असंभव बोली निष्पत्ति ग्रहण करागला। भांगी पड़िले साइबा और किशन। दुईटी शरीर मध्य बास करुथिबा एक और अभिन्न आत्मा हेउछि प्रेम। प्रेम सब संपर्कर ऊर्ध्वरे। से दिन होइथाय शुक्रवार बालीजोरी घाटर साप्ताहिक हाट पाली। पूर्व प्रस्तुति अनुଯାयी हाट सरिबा परे साइबा और किशन सीधा चलीगले हातिया शुणी पहाड़ उपरे थिबा जागुली ठाकुराणी पाखको। अन्य उपाय नथिबारु शेषरे ठाकुराणी आशीर्वाद भिक्षा कले। सेही मंदिर रे साइबा मथारे सिंदूर पिंधेइला किशन। सेतेबेलको संध्या उपनीत। सबुदिन पाई तांको प्रत्यक्ष ठाकुराणी हातिया शुणी पहाड़ बालीजोरी हाट सांगसाथी मानंको छाड़ी
ଯାଉଥିବାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହର ଧାର। ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସେଇ ଜାଗୁଳେଇ ଠାକୁରାଣୀ ତାଙ୍କ ପଣତ କାନିରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବେ। ଏତିକି ମାଗୁଣି କରି ମା'ଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ କିଶନ ଓ ସାଇବା। ଭବିଷ୍ୟତ ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେତେବେଳୁ ରାତି 8ଟା ବାଜିବାକୁ ହେଲାଣି। ତରବରରେ ପାହାଡ଼ ପାଦ ଦେଶରେ ଥିବା ପିଚୁ ରାସ୍ତାକୁ ଦୁହିଁ ଆସିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ସାଇକୃପା ବସ୍। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ସମୟରେ ବରପାଲି ସହରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଏ ଏହି ବସ୍ଟି। ବସ୍ରେ ବସିଲେ କିଶନ ଓ ସାଇବା। କଠିନ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ ବି ଜୀବନରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ସମୟ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖ। ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ ଅଜଣା ସହର ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥାନ୍ତି କିଶନ ଆଉ ସାଇବା। ଉତ୍ସାହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ଯୌବନର ବୟସ। ସାରା ରାତି ସାଇକୃପା ବସ୍ଟି ଚାଲିଥାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବସ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ ବସିଲେ କିଶନ ଓ ସାଇବା କାରଗିଲ ବସ୍ତି ଅଭିମୁଖେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖ ଏହି କାରଗିଲ ବସ୍ତି। କାରଗିଲ ବସ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହିଲେ ସାଇବା ଓ କିଶନ। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିବେକକୁ ସାଥୀ କଲେ ମନର ଘୋଡ଼ା ବୋଲି ମାନେ। ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ମଳ ସ୍ନେହରେ କିଛି ଅଧିକ ପାଇବାର ଆଶା ନଥାଏ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ ଦୁହେଁ ଚାଲିଲେ ଏମ୍ସ ଛକର ମଣିଷ ହାଟକୁ। ସକାଳ ହେଲେ ଶହ ଶହ ମୂଲିଆ ଏହି ହାଟରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାବୁମାନେ ଆସି ଏହି ମଣିଷ ହାଟରୁ ମୂଲିଆମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାବୁଙ୍କ ମିନି ଟ୍ରକରେ ଉଠିଲେ ସେମାନେ। ସେଇ ମଣିଷ ହାଟରୁ ଆହୁରି 20-22 ଜଣ ମୂଲିଆ ମିନି ଟ୍ରକରେ ଚଢ଼ିଲେ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାବୁଙ୍କ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଛାତ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲିଆ ଦରକାର ଥିଲା। କାମ ସରିବା ପରେ ଦୁହେଁଯାକ ଏକାଠି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରି ଆସିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ହାତରେ ମୋଟ 6,000 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ। ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ମୂଲ ଲାଗିଲେ ବି ଚଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଭଲ 2 ପଇସା ମଜୁରୀ ଆଣି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସାଇବା ଓ କିଶନ। କାରଗିଲ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଗୋଟିଏ ଅଟୋ ଆଣିଲା କିଶନ। ଅଟୋ ଚଳାଇଲା ପରେ କିଶନର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ଆସିଲା। ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ। ସମ୍ପର୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ସମ୍ପର୍କର ସୌଧ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତା ଓ ପ୍ରେମ ଆଖିକୁ ଦିଶେନା, ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ପ୍ରେମର କଥା ଉଠିଲେ ହିରୋ ଲାଞ୍ଛା, ଲୈଲା ମଜ୍ନୁ, ରୋମିଓ ଜୁଲିଏଟ୍, କେଦାର ଗୌରୀଙ୍କ ପରି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ କଥା ମନକୁ ଆସେ। ହାତିଆଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ମା ଜାଗୁଳେଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତି ଏଇ ଟୁଆଁଟୁଇଁ ସାଇବା ଓ କିଶନ। ସେଦିନ କିଶନର ଖୁସିଟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ତା ସାଇବା ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଡ଼ ଦିଟା ତଳେ ଲାଗୁନଥାଏ କିଶନର। ଭଗବାନଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ସାଇବା ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜନ୍ମ ଦିଏ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ। କାରଗିଲ ବସ୍ତିରେ ଖୁସିର ଲହରୀ। କିଶନ ଓ ସାଇବା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପୁଅର ନାଁ ରଖିଲେ ମଙ୍ଗୁଳୁ। ସେ ମଙ୍ଗୁଳୁ ବଡ଼ ହେବ, ବଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବ, ଆଉ ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇ ବାପା ମାଆର ନାଁ ରଖିବ। ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ସ୍ୱପ୍ନ। ଜନ୍ମଦିନରେ ମା ଜାଗୁଳେଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ସୁମରାଣା କରି ସାରା କାରଗିଲ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ କୁନି ଭୋଜି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା କିଶନ। ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଲେ ବଢ଼େ। ସେଦିନ ଭୋର 4ଟାରୁ ଅଟୋ ନେଇ ବସ୍ତି ଛାଡ଼ିଲା କିଶନ। ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲର ଜଣେ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇଥିଲା। ସାଇବା ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ କିଶନର ଫେରିବା ବେଳକୁ। ଶୁଖୁଆ ଭଜା ଆଉ ପଖାଳ କଂସାଏ ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲା କିଶନ ପାଇଁ। ଷ୍ଟେସନରୁ ଫେରି ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥାଏ କିଶନ। ହଠାତ୍ ବସ୍ତିର ଜଣେ ମରବୀ କିଶନକୁ ଅଟୋ ଶୀଘ୍ର ନେବାକୁ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ବସ୍ତିର ଜଣେ ଗୁରୁତର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ତୁରନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କଟକରେ ଆଡମିସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଶନ ଆଉ ଖାଇବ କ'ଣ? ସେ ରୋଗୀକୁ ଅଟୋରେ ବସେଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କଟକ ଚାଲିଲା। କ୍ୟାନ୍ସର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡମିସନ୍ ହେବା ପରେ ଅଟୋ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରୁଥାଏ ସେ।
समय 2 घटिका। बैशाख मासरे टाण खरा। सकाळु एपर्यंत किछि खाई न थाए किशन। प्रबल गरम आउ गुळुगुळी मध्यरे खराबेलटारे अटो नेई आसुथाए। फुल नखरा पाखरे जानी पारिला जे ता मुंडटा बुलाउछि। संगे संगे गछ छाईरे अटो रखिला। अटोरु पदाकू आसिला बेले हठात तळे पड़ीगला। कर्पोरेटरଙ୍କର कौनसी पिलापिली नहीं। विवाहर 15 वर्ष पर भी से निसंतान। कर्पोरेटर मीनाराणी मानसिंह ए विषय शुणी बहुत खुशी। हुंडा भवनार जिद निकटरे साइबार अन्य उपाय नथिला। शेषरे 10 मासर मंगलू को साइबा टेकी देइथिला कर्पोरेटर को। मीनाराणी मानसिंह पुओटीए पाई बहुत खुशी। खुशी रे बंचिबा शिख, कारण खुशी ही समस्त जंत्रणा नाश करे। छाती रे छातीए कोह नहीं साइबा मंदिर रे विवाह है भवना हुंडा को। विवाह हेउछि एमिति एक बही जहार प्रथम अध्यायटी हेउछि कविता और अन्यान्य अध्याय गुड़िक हेउछि गद्या। एथर कारगिल बस्ती रे सेई झुंपुड़ी घरे रहिले 2 प्राणी। राति पाहिले सेई मनीष हाट, सेई मूलिया काम और मजूरी आनी पेट पोषिबा। भवना हुंडा एथर बापा हैला। एम्स हॉस्पिटल रे एक कन्या संतान जन्म हैला। भवना को नुआ नुआ अनुभूति हुंडाटा होई बुलुथिला। एबे से बापा होईछि। लोक कथा अनुजाई प्रथम कन्या संतान जन्म हेले लक्ष्मी घर को आसंती। 2 प्राणी मजूरी लगी एक प्रकार चली जाउथिले। साइबा झील को 2 वर्ष होई थाए। पुनश्च साइबा प्रसव निमंते एडमिशन हुए एम्स हॉस्पिटल। किछि घंटा पर नर्स आसी भवना को जणई देले झील होईछि। 2टी झील हेला परे आउ अधिका संतान पाई राजी नथिले साइबा और भवना। मूल लगी 2टी झील को पाठ पढ़ेई बाहा करिबा पर्यंत टंका जोगाड़ करिबा बहुत कष्ट। जहा हेले भी साइबार 2 झील प्रति गभीर स्नेह आदर थाए। निजे मूल लगिबे 2 झील को बड़ मनीष करिबे। रात्रिर पाहांता पहरा अजणा आतंकरे निद भांगी गला। शोभना हुंडकरा नाना दुश्चिंता मध्यरे साइबा को निदरू उठेइला। साइबा काबा होई अनेई थाए भवना मुह को। चिंताग्रस्त भवना तांको भविष्यत जीवन को नहीं गपी चलीछि। देख साइबा, ए झील 2टी को नहीं आमर तेल लुणर छोटिया संसार। आमे मूल लगे एमानंको मनीष करिबा और शेषरे पर घर को टेकी देबा। पर घर को 2 झील चलीगले आमे बुढ़ा बयसरे बेसहारा होई जेबा। आगो को ना पछ को आमर केही नाही। तेणु झील आउ पुओ भितरे आकाश पाताल प्रभेद। पुओटीए थिले सिना आमको बुढ़ा काले साहा हेब, आमको पिंड पाणी देब। एमिति लक्षे तारा थाई सूरज देवता पाखे मूल्यहीन। निजे करिथिबा कर्म पाई अन्य को दोष देवा अनुचित। अस्थिर चित्तरे निये जाउथिबा निष्पत्ति सर्वदा भयंकर। सेदिन कर्पोरेटर को पुओटीए देदेबा हेउछि आमर विराट भूल। आम भविष्यत जीवन पाई पुओटी को सेठारु फेराई आनिबा निहाती दरकार। सेई मंगलू केवल आमको साहा हेब। मनीष जीवन को बुझीबा भितरे जीवनटा सरी जाई थाए। साइबा एसबु विपत्ति पाई हाथिया शुणी पहाड़ उपरि थिबा सेई जागुली ठाकुराणी को डाकुथाए। भवना हुंडार एकाजिद कर्पोरेटर पाखरु तांको पुओ को फेराई आनिबाकू पड़िबो। राति पाही सकाळ हेला। भवना और साइबा 2 झील को धरी चलिले कर्पोरेटर मीनाराणी मानसिंह घर अभिमुखे। जगुआली गेट्र चाबी खोलिला परे साइबा और भवना 2 झील को धरी कर्पोरेटर पाखकू जाउथांती। तथापि भयर पाद सर्वदा पछकू पड़े। किछि कहिबा पूर्वरु साइबा प्रथमे कर्पोरेटर को गोड़ धरी कांदिबाकू लागिला। 4 वर्ष तले दे जाइथिबा पुओ को आमको फेराई दियंतु आज्ञा, आमे बेसहारा होइगलु। एसबु शुणिला परे मीनाराणी मानसिंह कहिले, शुण साइबा, से पुओ तो एबे आउ तमर होई नाही। 10 मासर छुआटी एबे 5 वर्षर हेलाणी। दुनियार सबु किछि स्नेह आदर देई मु ताकू बड़ करिछि। ता बिना मु आदं बंची परिबि नाही। तापरे गछरे फल थिला बेले से फल गछर होइथाए। गछरु फलटी पड़ीगला परे से फलटी बाटोईर होई जाए। कर्पोरेटर शेषरे साइबा को जणाई देले, जदि तुमे गुहारी करुछ तेबे से पुओ बदल रे
ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ମୋତେ ଆଉ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ ଦେଇ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାଇବା ଏକ ପରାଜିତ ସୈନିକ ନିଜେ କରିଥିବା କର୍ମ ପାଇଁ ତା ମା ଜୀବନକୁ ଧିକ୍କାର କଲା। ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ଜଟାୟୁର ଆଜି ପକ୍ଷଛେଦନ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଝିଅ ଓ ସ୍ୱାମୀ ଭୋବନାକୁ ନେଇ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଆସୁଥାଏ ସାଇବା। ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଖଣ୍ଡଗିରିର ସ୍କୁଲ ବସ୍ ହର୍ଣ୍ଣ ବଜାଇ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲା। ବସ୍ର ଡୋର୍ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ପ୍ରଥମେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 1ରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସନମ ମାନସିଂ। ପିଠିରେ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍, ହାତରେ ଧରିଥାଏ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିବା ଏକ ବଡ଼ କପ୍। ସନମ ସେଇଠି ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହୁଥାଏ, ଜାଣିଛ ନା ମମି, ଆଜି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ହୋଇଥିବା ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ହେବାରୁ ମୋତେ ଏହି କପ୍ଟି ମିଳିଛି। ଆଉ ଜାଣିଛ, ସେଇ ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନର ଟାଇଟଲ୍ ଥିଲା ଆଡପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ମୀନାରାଣୀ ମାନସିଂ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଥାନ୍ତି ସନମକୁ। ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଥାଇ ମାତୃ ହୃଦୟର ଆବେଗ ମଧ୍ୟରେ ସାଇବାର ହାତ ଦୁଇଟି ଅଜାଣତରେ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିଲା ତା ମଙ୍ଗଳକୁ କୋଳ କରିବାକୁ। ଆଉ ଅନ୍ତରର ନିବିଡ଼ କୋଣରୁ ତାର ଭାସି ଆସୁଥାଏ, ଆ ମୋ କୋଳକୁ ଆ ଧନମଣି। ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ମତାମତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।